Bonjour, donc aujourd'hui on va préparer un masque gourmand à la farine de pois chiche. Donc c'est un masque nourrissant, gourmand, anti-âge à la farine de pois chiche. Donc السلام عليكم. اليوم غادي نحضروا واحد الماسك بالفرينه نتاع الحمص. هو هذا الماسك مقشر مرطب وهو ضد الشيخوخه. كما قلت لكم هو بالفرينه نتاع الحمص نتاع دونك لا فارين دو بوا شيش. Donc c'est un masque qui gomme et qui vous donne l'éclat à votre teint. هذا الماسك هو مقشر ويعطيكم إشراق للبشرة. Donc pour la préparation, on a besoin donc d'une cuillère du miel. Donc نحتاجو المغرف نتاع العسل. Une cuillère de la farine de pois chiche, donc une cuillère à soupe. Donc المغرف نتاع العسل، المغرف نتاع الفرينه نتاع الحمص. Donc voilà, une cuillère de jus de citron. المغرف نتاع عصير الليمون، تعصروا عليه تزيدوا مغرف نتاع عصير الليمون. فوالا، دونك لازم تزيدي مغرف عصير الليمون على العسل وعلى الفرينه نتاع الحمص. Donc il faut ajouter une cuillère à soupe de jus de citron. Donc voilà, et une cuillère de lait ou une cuillère de yaourt. Donc et après ضيفي مغرف نتاع الحليب ولا المغرف نتاع الياغورت اللي كان عندك. انا ندير مغرف نتاع الحليب. Voilà, une cuillère à soupe. Donc une cuillère de la farine de pois chiche, une cuillère à soupe de jus de citron et une cuillère de lait écrémé ou de mets écrémé. Et vous mélangez tout. Donc vous mélangez tous les ingrédients. Donc من بعد تخلطي كامل هاد المقادير، تخلطي العسل مع الفرينه نتاع الحمص مع المغرف نتاع الحليب، ومن بعد ديريه مباشرة على البشرة وتقومي بحركات دائرية. لكان عندك هكذا جاري كيما هكذا ضيفي شويه نتاع الفرينه نتاع الحمص، ولا كان ثقيل بالعكس ضيفي شويه الحليب. انا غادي نضيف شويه نتاع الفرينه نتاع الحمص. Donc le mélange il doit être onctueux. Donc il faut obtenir un mélange comme du yaourt, un petit peu onctueux. Si jamais c'est trop liquide, il faut ajouter un petit peu une demi-cuillère de la farine de pois chiche. كان يكون عندكم جاري كما قلت لكم لازم تضيفوا شويه نتاع الفرينه نتاع الحمص. لازم هذاك الميلونج هذاك الماسك يكون كيما لا تكستور نتاع الياغورت. Donc le mélange il faut qu'il soit voilà comme ça onctueux, vraiment comme la texture d'un yaourt. Donc mélangez bien. Donc et après donc procédez immédiatement au gommage. Donc voilà. Donc كي تخلطي كامل المقادير من بعد ديريه مباشرة على الوجه وقومي بحركات دائرية لطيفة بكل لطف هكذا باش ما تجرحيش الوجه ديالك. Donc une fois le mélange préparé, procédez immédiatement au gommage. Donc faites des petits massages, des mouvements tout en douceur pour pas irriter votre peau, et après rincez avec de l'eau tiède. Donc faites des mouvements tout en douceur. Je vous montre comme ça. Donc il est très très riche
est très doux. Donc c'est un gommage doux. Donc il gomme et il nourrit en même temps votre peau. دونك قومي هكذا هاد بحركات لطيفه ومن بعد شلي مليح الوجه ديالك. Ce masque donc il est très très riche en antioxydants. Il est riche en minéraux magnésium phosphore et potassium. هذا الماسك هو جد غني بمضادات الأكسدة بالمعادن منها المغنيسيوم الفوسفور والبوتاسيوم. هو غني جدا تاني بالفيتامينات. Donc après rincez bien avec de l'eau et voilà, et après vous pouvez terminer avec une lotion et mettez votre crème du jour ou avec une l'eau florale ou l'eau de fleurs d'oranger, donc ce que vous avez à la maison. Donc c'est un masque très très nourrissant. Il est gourmand et nourrissant en même temps. كما قلت لكم كي تكملوا الماسك تقوموا بهذوك الحركات الدائريه، من بعد شلي مليح الوجه ديالك بالماء، ومن بعد ديري حلا لوسيون تاع لوسيون تونيك على الوجه، ولا لو فلورال ولا ما ورد ولا لو فلور دورانجي حتى هذاك مليح الوجه، ولا ديري لا كريم دو جور ديالك اللي كانت عندك في الدار ديريها مور هذا الماسك. Donc c'est un masque super antioxydant, convient aux peaux matures. Donc c'est à faire une fois par semaine sur le visage et le cou en évitant le contour des yeux. Donc هذا الماسك هو جد غني بمضادات الأكسدة معذرة، هو جيد للبشرة خاصة الناس اللي عندهم علامات تقدم في السن. يستعمل مرة في الأسبوع على الوجه وعلى الرقبة، ما لازمش ديريه على منطقة حول العينين. Donc c'est un masque gourmand anti-âge, n'hésitez pas à l'essayer, il est excellent. هذا الماسك هو مقشر مرطب مضاد للشيخوخة، جربوه هو جيد جدا، سهل التحضير، ياخذ غير 2 دقائق. Donc il est facile à préparer, ça prend 2 minutes. Donc les ingrédients ils sont faciles à trouver, c'est que la farine de pois chiche qui est excellente pour la peau et l'épiderme, donc et le jus de citron. Si vous avez la peau irritée, vous pouvez remplacer le jus de citron par une cuillère d'eau de fleurs, une eau florale ou de fleurs d'oranger. دونك الا كان عندكم البشره حساسه وما تقدروش ديروا الليمون، في بلاصه الليمون ديروا ما ورد ولا لو دو فلور دورانجي بزوج ملاح لابو. هو مليح جيد، يغدي لكم البشره ديالكم، ينقيها يقشرها ينقيها يعني من هذوك الشوائب، يرجع لكم البشره ديالكم مشرقه. Donc il vous donne une bonne mine, donc une peau parfaite et surtout il est très très nourrissant. Donc n'oubliez pas de liker ma vidéo. Je vous dis à la prochaine et prenez bien soin de vous. Donc نقول لكم ما تنساوش ديروا لي لايك لا فيديو ديالي، نقول لكم الى لا فيديو القادمه. تهلاو في رواحتكم، الى اللقاء.